प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वादी के शुमाल व जनूब में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशनों में तेजी के बीच नादी गांव शुपियान इलाके में मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान हिजब से वाबस्ता मुकामी जंगजू जांबाक हो गया। पुलिस ने झड़प में जंगजू की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि मुलहक जंगजू पुलिस एहलकार पर हमले में मुलवस था। कश्मीर के हालात को बेहतर करार देते हुए फौजी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MM नरवाने ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तैनात फौज के लिए अमन बहाली पहली तरजीह है। ताहम उन्होंने खबरदार किया है कि सरहद पार की दरपर्दा जंग कश्मीर में अमन के लिए हिनोज खतरा है। इनका कहना था कि कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, लिहाजा फौज को आने वाले खतरात के लिए तैयार रहना होगा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर हालात बेहतरी की तरफ गामजन हो रहे हैं और हालात काबू में है। रहबर खेल टीचर्स के मसाइल सर झुक कर बोल रहे हैं। नौकरी पाने के बाद भी पुरसान हाल है कोई, उनका पुरसान हाल नहीं। सरकार उनकी तालीम याफ्ता उसातिज़ा की कुर्बानियों और उनकी सलाहियतों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस पर वो नाला है। महदूद तनख्वाहों में इजाफा और मुस्तकिली करने के मामलात सरकार के लिए नागुज़ीर बन गए हैं। इस ज़मीन में हम बराह रास्त जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद रफीक रतर से जुड़ रहे हैं। जी रफीक साहब, रहबर खेल टीचर्स की मुस्तकिली का मामला संगीन, सरकारी सतह पर अदम तवज्जोही पर आपका क्या ख्याल है? जी देखिए, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि रहबर खेल असद कराम को जो यूथ सर्विस सपोर्ट्स में तैनात किया गया चंद साल कबल, इनको 3000 रुपए इनकी सैलरी पर मंथ। अब देखिए, जिन लोगों ने PhD किया है, MPhil करके आ गए हैं और फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री है, इन लोगों को तैनात किया गया है इस उम्मीद के साथ इनको रेगुलराइज किया जाएगा। जी, लेकिन आज के दौर में भी 3000 रुपए इनको तनख्वाह मिलती है। जी, इससे बढ़कर मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन और कोई किसी को आप कहेंगे। ये अफसोस का मुकाम यह है कि बार बार सरकार ने वादा किया हमारे साथ किया, बल्कि कई बार मैं बजाज खुद मेमोरेंडम लेकर जो हुकाम बाला है उनके पास गया। रिसेंटली में चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिला है, लेकिन हमेशा सरकार की तरफ से हमें ये वादे दिए गए और ये उम्मीद जगाई गई कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाएगा। अब हाथ तो ये है कि कुछ लोग, अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने रिसेंटली इस्तीफा भी दिया क्योंकि 3000 रुपए में वो अपने घर को चला नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं उनके लिए। जी, हमने सरकार से बार बार गुजारिश की कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, और जब तक आप इनकी रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे ताकि इनका जो ऑनरेरी आप 3000 रुपये पर मंथ अदा करते हैं उसमें बढ़ोतरी हो, तकरीबन 20-25 हजार रुपए का हम मुतालबा करते हैं। सरकार अभी तक से मस नहीं हो रही है, लेकिन हमने तय किया हुआ है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी उनके इशूज को हर सूरत में उठाएगी, हर स्टेज पर उठाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे। और हमने सरकार से कह दिया कि ये एक ह्यूमन इशू है, इसको हल करना पड़ेगा। रफीक साहब, रहबर खेल टीचर्स तालीम याफ्ता है और महकमे तालीम व यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के लिए एक असास है कि उन महकमे जात उनकी बाज़ाबात की तरफ तवज्जो नहीं देते। नहीं, ये तो इसका जवाब तो सरकार ही देखेगी। आप देखिए, हर रोज सरकारी मुलाजमीन जो हैं सड़कों पर होते हैं। आपने देखा होगा कि 60,000 जो आपके डेलीवेजर्स हैं, कई हुकूमतें उनके साथ वादा किया और उम्मीद जगी थी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन उनके मामले को देखेगी, वो भी जो का तू है। जी, इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि हर रोज ही सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कोई ना कोई हुक्मनामा जारी होता है जिसमें सरकारी मुलाजमीन बड़े खौफ हरास में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। तो यही हाल इन बेचारों का रहबर खेल असद कराम का भी है, और सरकार पॉलिसी क्यों नहीं बना रही है, टाल मटोल से क्यों काम कह रहे हैं, ये तो इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन हमारा यह है कि हम सरकार को इस बात पर मजबूर करेंगे, क्योंकि ये लेजिटिमेट इशू है, जस्टिफाइड इशू है, और सरकार ने उसी तौर पर कई बार हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया, बल्कि हमारे साथ भी वादा किया कि हम इनके मामला को हल करेंगे, लेकिन आज तक हल नहीं हुआ। और इन बेचारों की
میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا استحصال کیا جاتا ہے. آپ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو 3,000 روپیہ آپ سیلری دیں گے اور 7 سال کے بعد ان کی سروس کو ریگولرائز کریں گے. اس سے بڑھ کر انسانی حقوق کی پامالی اور کیا ہو سکتی ہے؟ رفیق صاحب آخر پر ایک اور سوال، ان کی ماہانہ تنخواہوں میں اضافہ اور مستقلی کے حوالے سے سرکار کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے سرکار سے کہا ہے کہ جب تک آپ ان کی ریگولرائزیشن کے لیے آپ نے 7 سال رکھے ہیں جو سراسر ناانصافی ہے، اس کو کم کیا جائے. اگر 1-2 سال آپ رکھیں گے بھی، ان میں 2-3 سال سے وہ کام کرتے ہیں تو اگر ان کی وہ 7 سال سے کم ان کا 2 یا 3 سال تک کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کی سروس کو ریگولرائز کرنے کے لیے کوئی پالیسی مرتب کریں گے، جو 3,000 روپے آپ دیکھیں 3,000 روپے میں کیا کریں گے وہ بیچارے، اپنی فیملیز کو کس طرح چلائیں گے؟ گھر میں ان کے والدین ہیں، بچے ہیں، بچوں کی فیس ہے، والدین کی دوائیاں ہیں اور باقی معاملات جو ہیں وہ کیسے چلا پائیں گے؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم سے کم ان کو 25,000 روپیہ ماہوار دیا جائے جب تک آپ اس کی سروس کو ریگولرائز کریں گے. تو ہم عنقریب آپ دیکھیں گے ہمارا ایک پروٹیسٹ ہوگا سری نگر میں اس حوالے سے. جی ہم نے سرکار سے کہا ہے کہ اگر آپ ان کے معاملات کو حل نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے پھر سڑکوں پر آنے کے لیے، جس کی تمام ذمہ داری سرکار کی ہوگی. شکریہ. بات کر رہے تھے امپلائمنٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر محمد رفیق رفتر. شکریہ رفیق صاحب کشمیر آن لائن پروگرام میں بات کرنے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں 439 عسکریت پسند ہلاک، 541 تشدد آمیز واقعات میں رونما، 98 عام شہری اور 109 سیکورٹی فورس اہلکار بھی از جان. مرکز موسم نے پھر بدل لی کروٹ، کہیں ہلکی برف باری تو کہیں بارشیں، شبانہ درجہ حرارت میں پھر کمی آئی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی. محکمہ موسمیات آئی جی پی کشمیر نے کیا ہندوارہ کا دورہ، سیکورٹی انتظامات کا لیا جائزہ، انسداد عسکریت پسندی کی کارروائیوں تیزی کرنے اور امن قائم رکھنے کے لیے اقدامات کرنے پر دیا زور. حول سری نگر میں دوشیزہ پر تیزاب پھینکنے کا معاملہ، پولیس نے 3 افراد کو کیا گرفتار. غیر قانونی طور تیزاب فروخت کرنے پر دکان بھی سیل. شادی کے بعد بھی بیٹی والدین کے لیے بیٹی ہی رہتی ہے، شادی شدہ بیٹی بھی ملازمت کی حقدار. عدالت عالیہ گاندربل پولیس نے دھوکہ دہی میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا. دیجیے اپنے میزبان مجید شیخ اور کشمیر پریس سروس کے پوری ٹیم کو اجازت.